Pangaon kita, mga mima ko. Actually, kanina ko pang pinakaunta. Adi, minalangala. Iya, leto yung iinugumit nga kuan kanoon. Amot man laba din na iya, kaya iinugumit kanoon. Amon sura, kay amoy ni tiya. Karuyag, request ini niya. Egg na may ada hiya, may ada sibuyas, kamates, and kamalonggay. Amay tatiya, karuyag na sura. Egg na may ada sibuyas, kamates, and kamalonggay. Pangaon. Gada? Dada, buy me Bye this mawada. one. Dada, Bye mahuwada. this one. Hoy, may to snack niyan. Hulat pa kami nga namon dada kay nakuan kami My dada's not mabay here. kitahin imo bag, school bag. Kay What mati kang about mulot my klase. helmet? Okay, helmet at ko naman. Para di rin naman in the motor. Para dire na babam kunot iya head ha motor. Kaya no mabay gyud ito helmet. Yes, for me. Para I cannot bump. What if Like this. ano man may money ka na paralit helmet. Ikaw, I see your money. Ngain. There. Ito ba The red one. Pero doon waray itong sulod. Waray sulod. Yun ang pagkuha, waray sulod. Magda. Waray lagay. Magda. Okay. Sige, amala niya ito mga mima ko. See you later.